Bismillahirrahmanirrahim. Parallel combination of capacitor among value against a related example or assignment. Now example 13.6. Example 13.6 की सवयी two capacitors of 4 microfarad and 8 microfarad are connected in parallel to the external source of 100 volt. Calculate the total capacitance and charge on each capacitor. خو یو دوه capacitors دي تاسو سره فرض که دا یو شو دا بل شو دواړه په parallel کې کنیکټ دي نو parallel combination مونږ ویلو چې داسې برانچ کې کنیکټ وي کنه هر یو چې دی بیټرۍ سره ډایرکټلی کنیکټ وي او دا مونږ سره بیټرۍ ده ټیک شو نو دا 100 وولټ پوتنشل سره کنیکټ دی دا C1 کیپیسیټر 1 دی او دا C2 دی C1 چې دی هغه 4 مایکرو فیرډ دی او C2 څومره دی 8 مایکرو فیرډ نو ته ایکویلنٹ کیپیسیټنس معلوم کا ریکوائرډ کې تا څه وایي ریکوائرډ کې تا ته وایي چې ته ایکویلنٹ کیپیسیټنس معلوم کا ٹھیک ده او چارج اون ایچ پلیټ ایچ کیپیسیټر په دې باندې هم چارج معلوم کا کیو په دې باندې هم چارج معلوم کا نو مطلب Q1 هم معلومول دي Q1 هغه چارج چې کوم په کیپیسیټر 1 دی Q2 هغه چارج چې کوم په کیپیسیټر 2 دی صحیح شو نو سولوشن د پیرالل کمبینیشن د پاره مونږ کیپیسیټنس چې معلومو C equivalent is equal to C1 plus C2 دا سی فارموله ده کنه C1 plus C2 plus C3 چې څومره کیپیسیټرز وي هم هغه عمر دا داسې لیکي دوه کیپیسیټرز دي نو موږ C1 plus C2 لیکو بس سمپل پټینګ پکې وکړئ 4 مایکرو فیرډ plus 8 مایکرو فیرډ نو C equivalent پتا سره شي 12 مایکرو فیرډ یا موږ لیکلی شو 12 ملټیپلای مایکرو ویلیو اوس لیکلی شي چې 10 پاور ماینس 6 فیرډ 10 power minus 6 the micro value نو 12 multiply 10 power minus 6 فیرډ هم لیکلی شي ٹھیک ده دینه پس معلومه اوسه چارج نو چارج د لپاره فارمولا روم به تاسو ته پته ده V is equal to Q by C دا موږ سره د پوتنشل د لپاره په الیکټریک پوتنشل کې موږ ویلو کنه چارج پر یونټ کیپیسیټنس دا موږ سره د دې فارمولا ده ټیک ده نو کو د دې نه چارج معلوموم نو ملټیپلای بای سی ملټیپلای بای سی 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 کینسل شو Q is equal to CV ټیک ده دا Q is equal to CV چې زه دلته ولیکم خو زه څه معلوموم Q1 معلوموم او Q2 معلوموم نو Q1 چې معلوموم دا به Q1 شي دا به C1 شي دا به V1 شي نو putting values Q1 is equal to C1 C1 څومره دی 4 مایکرو فیرډ نو 4 مایکرو فیرډ ٹھیک شو مایکرو ویلیو مونږ 4 ملټیپلای 10 پاور ماینس 6 V1 څومره دی اوس V1 خو نه دی راکړی کنه خو موږ ته پته ده پوتنشل ټوټل پوتنشل څومره دی V دی نو تاسو ته پیرالل کمبینیشن کې ما چې کوم 3 پوینټس لیکلو پای کې یو پوینټ دا دی چې پوتنشل په دې کې سی وي سیم وي او پیرالل کمبینیشن کې V1 is equal to V2 is equal to V مطلب پوتنشل پټولو سیم وي دلته چې کوم پوتنشل ډیفرنس دی 100 وولټ دلته ما وولټیج دی دلته ما وولټیج دی ټیک ده نو V1 موږ لیکو 100 وولټ بس اوس سمپل پټینګ دغه وکړئ کیلکولیشن Q1 is equal to 4 multiply 10 power minus 6 شو اور دا چې دی multiply 10 power 2 زه لیکلی شم 100 چې دی 10 power 2 لیکلی شم کنه 1 2 نو 1 multiply 10 power 2 نو 10 power 2 راځي نو Q1 is equal to 4 په خپل ځای شو د دوه نه یو بیس واخلئ او دوه پلس کوي minus 6 plus 2 نو Q1 is equal to 4 multiply 10 power minus 4 او Q دی چارج نو کولم نو دا تاسو سره اکثر شو ټیک ده یا تاسو چې دا مایکرو ته اړولی شئ مایکرو ته څنګه اړولی شئ چې دینه -6 راولئ نو چې -6 راولئ -2 به نور هم دغه کوئ نو چې دینه -2 نو پوینټ چې دی پوینټ به دې ځینه 1 2 پوینټ به دلته راولئ
मतलब 00 गान तास चलेगी 400 वशी ठीक था नको जद दी पदे 400 उलगो नदल तमा मल्टीप्लाई 10 पावर minus 4v 2 बनोर से वश minus 6 वश और कूलम now q1 is equal to 400 और 10 पावर minus 6 पदे माइक्रो और कूलम now q1 मंग सरा 400 माइक्रो कूलम q2 मालूम हो q2 is equal to c2v2 q is equal to cv then 2v q2 is equal to c2 सुमरा दे 8 माइक्रोफेरेड no 8 multiply 10 power minus 6 और v चिदे माता स्टुअल पोटेंशियल डिफरेंस पटोलो बांधे सेम v पर पैरेलल कॉम्बिनेशन के नो आगा मंग 100 लगो q2 is equal to 8 या सिंपल तासु डायरेक्ट दादा सिंकवले शे 8 और 100 ल मल्टीप्लाई वर्क के नो 800 शो और मल्टीप्लाई 10 पावर minus 6 no q2 is equal to 800 और 10 पावर minus 6 पर दे वैल्यू 100 लगो मा माइक्रो और कूलम यूनिट दे चार्ज दाम द कशान डायरेक्ट कवले शी ठीक था मतलब 4 ला 100 के जरा बोर के 400 वशी और मल्टीप्लाई 10 पावर minus 6 पर दे माइक्रो मैथमेटिक्स ते हर तरीका बांधे बोला तासो रातले शे आंसर ऑलरेडी तासो आंसर सेम राजी ठीक था दोन मेथड ठीक थी हाँ असाइनमेंट तर राजू असाइनमेंट 13.6 assignment 13.6 के सवय 2 capacitor of capacitance 3 microfarad and 6 microfarad are connected in parallel to a 100-volt battery. Find equivalent capacitance and charge on each capacitor. सेम उमददी पशान दे सिर्फ वैल्यू से बदल रखली सर तो वही दा शान द्वा कैपेसिटर सीधी पर पैरेलल के कनेक्ट थी और 800 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था कैपेसिटेंस 1 जिदे अगर 3 माइक्रोफैरेड दे कैपेसिटेंस 2 जिदे 6 माइक्रोफैरेड दे ठीक था वैसे मालूम कई रिक्वायर्ड ऐसे दरकड़ी दी C इक्विवेलेंट और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर पदे बांधे चार्ज मालूम कई पदे बांधे चार्ज मालूम कई सॉल्यूशन के उमददे पशान डायरेक्ट C इक्विवेलेंट उली कई C1 plus C2 C equivalent द पारा फार्मूला दा नो दा बसरा शिमक्सर 3 microfarad plus 6 microfarad C equivalent is equal to 9 microfarad दाता बसरा C equivalent रालो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर नो Q1 is equal to C1 V1 और देखवा Q2 is equal to C2 V2 Q1 चार्ज जैसा बराबर दे C1 सुमरा दे 3 microfarad 3 multiply 10 power minus 6 और V1 सुमरा दे V पोटेंशियल पटोलो बांधे सेम V1 is equal to V2 is equal to V दाव मंग सरदल तसराशी 800 नो Q1 is equal to 3 8 जा 24 और 00 3 लच 800 की जरा बोर के 2400 तेराजी मल्टीप्लाई 10 पावर minus 6 कूलम Q1 is equal to 2400 10 पावर minus 6 पर माइक्रो कूलम ठीक शो सेकंड Q2 is equal to C2 सुमरा दे 6 माइक्रोफेरेड 6 multiply 10 power minus 6 और पोटेंशियल 800 Q2 is equal to 6 8 जा 48 100 multiply 10 power minus 6 कूलम Q2 is equal to 4800 माइक्रो कूलम ठीक है 10 पावर minus 6 हो जाए माइक्रो मतलब मंग सारा असाइनमेंट हो